Hello everybody, Namaskar, Namaste. I'm on my way to AAC Anti-Addiction Campaign number 467 at BD Memorial Junior School. This will be my third session in this particular school. I will be addressing the 4th and the 5th graders. I must appreciate the socially responsible and very enterprising director of BD Memorial Junior School, Suman Sood ma'am, Mrs. Suman Sood, for supporting this mission so strongly over the years and finding it important, quite correctly, to address this awareness, to bring in this awareness among the children as early as possible, unlike many others. And I must also appreciate the social responsible coordinator, Anunna Roy Chaudhary ma'am, for arranging everything so perfectly for this session. I'm looking forward to meet all my dear soldiers at BD Memorial Junior School for AAC Anti-Addiction Campaign number 467, session number 3. ओके ठीक आहे जोडकडे आले हां अच्छा ठीक आहे ओके थँक्यू सो Previously, he has served as a marine engineer. He is also a method actor. He is a social activist fighting against addiction and harmful popular trends among the youth all around the world. He is the winner of the Shrestha Samman in 2015 and 16. Both the awards were received. Bobby Chakrabarti, the change maker of the society. He also received special appreciation from West Bengal Police and CID West Bengal for his years of selfless work against addiction among the youth in 2023. Lastly, he is an executive committee member of West Bengal Federation of United Nations Association. So, let us put our hands together for the one and only Bobby Chakrabarti. And जो मुझे प्यार करते हैं, those I love and those who love me, they don't call me sir. Dash, what do they call me? Bobby Dada. Dash, you. Why am I addressing it to you? First, let us understand that. Who are you? You are the most important member of the society. Any problem now? So मैंने क्या बोला? You are the most. You have to listen and repeat after me. You are the most important member of the. अभी सोसाइटी क्या है? सोसाइटी किसी को पता भी है, अगर पूछे भी तो कुछ ना कुछ बोल देगा. लेकिन I want you to understand society जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे. तो पहले तुमको ये दिमाग में लाना है. You have to understand why am I the most important member? Why am I calling you the most important member of the society? पहले वो society का definition थोड़ा समझे. एक घर, one house is made up of rooms, right? कमरे से एक घर बनता है. That room is made up of walls, right? And what is that wall made up of? Bricks. Eat. You are that brick. And that house is the society. मतलब जिसको हम समाज बोलते हैं. मतलब मैं तो society is that house যেটা building block হচ্ছে. বলো জোরে বলো building block হচ্ছে. তো me আমরা বলো না, বলো সবাই বলো me আমি पर तुम्हारा दायित्व, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वो हाउस को किससे भरने के लिए?
রশনি से भरने के लिए। लेकिन द प्रॉब्लम इज प्राचीश्री যেটা বলছিল যেটা আমি বললাম যে সবাই এখানে চিৎকার করে বলবে हम रोशनी से भरेंगे, लेकिन the problem is I'll come to the problem, हम लोग throughout the अड्डा will address this part of the auditorium as the अंधेरा वाला part of that house, जहां पे अशुभ शक्ति रहता है। those destructive power are wanting to destroy you, and you will be having power in your hand. একটু ভালো করে বোঝ, you will be a police officer, you will be a minister, you will be a chief minister, you will be a teacher, you will be a principal, you will be a sportsman, you will be working in different places in different sectors. তাহলে প্রাচীশ্রী তুমি যেরকম হবে, তুমি হাতে যখন পাওয়ার পাবে, তোমার হাতে যখন টাকা হবে, you will spread only those things. যদি তোমার ভিতরে all the good things are there, the moment you get power you will spread all the good things. और अगर ये बढ़ती उम्र में you will collect all the dark things and bad things within you, जे तुम्ही हाथे पावर पावे, what will spread? Bad things. Exactly. जो तुमको इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है। There are other people also who are wanting you to go to this side, starting with all the teachers who are sitting there and mummy papa. So can we give a big hand to all the teachers who are sitting there also? Our mission impossible is to take all the important members, the youth, the young boys and girls, इधर, और इन लोग का mission impossible is to take you all इधर। ये लोग जीत जा रहे हैं, क्यों जीत जा रहे हैं? क्योंकि इधर का पॉपुलेशन बहुत भारी है। प्राचीश्री, what's your name बाबा? Aruhi, can we give a big hand to Aruhi? What's your name बाबा? Pratik, can we give a big hand to Pratik also for all the attention that is given to him also? What's your name बाबा? Aditya Dara, কোমরে ব্যথা নাকি? আদিত্যের জন্য হাতটা দিও তো for all the attention. হাতটা কেন পাচ্ছিস? কেন পাচ্ছিস? Because you're giving attention. Aruhi, you also, Pratik, you also. Attention do. सुनो, जे पूछे गए, you'll be all by yourself. So this adda is going to come in handy all your life only if you decide to use it in your life. आज यदि तुम्हें मने करो प्रतीक सुना ये चला गया भूल गया, what to do? I can't force you to believe me, force you to follow me. It's totally up to you. Starting with the first thing, যে আমি হচ্ছি এই সোসাইটির সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মেম্বার। ये अगर दिमाग में बैठ गया तो जैसे हम कर रहे हैं प्राचीश्री, I am trying my level best to spread only light and light and light in this house. House माने वो सोसाइटी। अगर তোমার মনে ওটা চলে আসে যে হ্যাঁ আমি তো ইম্পর্টেন্ট মেম্বার, আমার কাজ, আমার রেসপন্सिबिलिटी, मेरा दायित्व बनता है कि उस घर में सिर्फ रोशनी फैलाए नहीं, कोई भी क्योंकि इस घर में अंधेरे भी रहता है, रोशनी भी रहता है। इसके अंधेरे के साथ हम लोग को कोएग्जिस्ट करना पड़ रहा है। कोएग्जिस्ट मतलब रहना पड़ रहा है। अंधेरे को तुम, you cannot tell the अंधेरा get out of, you cannot do it. You have to live with the अंधेरा, but the trick is to stay away from it. That is what, but that you know, प्रथम ये जो बोलना ना, मेरे को सर मत बुला, मेरे को भैया बुलाओ, मेरे को दादा बुलाओ, कारण प्राचीश्री, आरोही, प्रतीक, दर्श, अगर हम तुमको अपना फैमिली ना मानते, ध्यान से और एक बार रिपीट कर रहा है, अगर हम तुमको अपना फैमिली ना मानते, हम सबसे क्या मांगते बोलो? সোজা হিসেব। আমি যদি তোমাকে আমার নিজের আপন না ভাবতাম, আমার ফ্যামিলি না ভাবতাম, সবার কাছে আমি টাকা চাইতাম। আমি টাকা হ্যাঁ আমি টাকা চাইতাম সবার কাছে। আমি কেন আসবো বিনা পয়সায়? কেন কাজ করবো বিনা পয়সায়? এই যে তোমরা সবাই চিৎকার করে বলে উঠলে कोई नहीं करता है, because that's what you are learning, that's what you are seeing, that's the truth. है कोई मम्मी पापा, and there is another person who has come in your life जो तुम्हारा भलाई चाहता है without money in mind. Without money in mind. So I have only roshni for you in your mind, and I want you all to come to this side, not this side. So let's go ahead with this adda. You keep all this in mind. Before we address cigarettes, Pratik, the problem is, हाँ थोड़ा दूर से, Pratik, the problem is, ये जो इधर
all attention here and stop doing that. You do that मतलब all your मन दूसरी तरफ भटका हुआ है. All your body language and everything focused here. The problem is ये जो cigarette जो हम address करने वाले हैं, the problem, the root cause is you are seeing this cigarette in your house or in your neighborhood right from your childhood as something very normal. Yes or no? Yes. Malia, that is the problem. That is exactly, Malia, that is the problem, Ray. That is the problem, boys, girls, men, women, especially you people are taking this up so easily, so normally, so early. They do not care about that. We are coming. They do not care about so many other things. We are coming. So we are going to address. Yeah, what you want to say something? What is your name, Baba? Huh? Arjo, bolo. I helped my grandfather put cigarettes because I told him, grandfather, cigarettes are bad for you, but he didn't Listen to you. listen to. But later I got him to quit it. Okay, Arjo জন্য একটা হাততালি হবে. He made his grandfather quit his cigarette. But Arjo, you people like me, or short কথাটা, people like you, people like me, who are coming from this side, who are wanting people to go to this side, are very few. Very few and far between. সেটাই প্রবলেম হয়ে গেছে. এদের এখানে এত বেশি ভারী মাত্রা পপুলেশন একজন করলে হবে না, আমাদের সবাইকে we have to understand, boss. We have to understand and he is not a criminal. অপরাধী নয়. That is his first reason. অপরাধী is the government যদি বলি at the same time এটা সেখানে আসছি. প্রাচীশ খুব দারুণ ভিউ পয়েন্ট দিয়েছিস. প্রাচীশের জন্য হাততালি হবে. প্রাচীশ বলছে यहाँ पे the main criminal is the government, কারণ government permission দিচ্ছে. দারুণ পয়েন্ট অফ ডিসকাশন প্রাচীশ. আমি তোমায় বলছি স্যার নো ভাইয়া তাহলে ব্যাপারটা তুই বুঝতে পারলি? তুই যে বলছিস গভর্নমেন্ট ইজ দ্য অপরাধী, গভর্নমেন্টের একটা দারুণ একটা অ্যালিবাই আছে. গভর্নমেন্ট বা কেউ তোমায় কি করছে না? Who said force? What's your name, Baba? Harvard, Nihal. Can we give a big hand to Nihal? আমি আসছি. ফর গুড থিংস What is education, Pratik? সেটা একটু বোঝো. Education is the रोशनी which comes from here to you. और तुम्हारा दायित्व बनता है वो एजुकेशन को जिंदगी में. लेकिन तुम लोग एजुकेशन को क्या करते हो? सिर्फ मार्क्स लाने के लिए. এই যে মা বাবা বলে না আমার ছেলে ভাই 99% পেয়েছে, আমার মেয়ে না 99.98% পেয়েছে. ঠেকা কাঁচকলা. তুই শোন, তুই एजुकेशन पाচ্ছিস एंड भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड जो भी नाम दे तुमको यहाँ पे बुद्धि दिया, इंटेलिजेंस दिएছে. এটা শোন, শুনে দিয়ে তো চলে. इंटेलिजेंस और एजुकेशन तुम्हारे কাছে আছে, আমায় তুমি বলো इंटेलिजेंस और एजुकेशन को इस्तेमाल करना इज इट समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो भगवान ने दिया एंड जो टीचर्स तुमको दे रहा है विद्या और यहाँ पे बुद्धि. विद्या और बुद्धि इस्तेमाल करना इज इट नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इट इज नॉट रॉकेट साइंस. दैट इज अ बेसिक थिंग दैट अ इंसान शुड डू, ह्यूमन बीइंग शुड डू. তুমি মানুষ কেন? তুমি রাস্তার কুকুর না কেন? What is, you have to understand that. তুমি রাস্তার কুকুর না কেন? তুমি স্ট্রিট ডগ না কেন? Why are you an insan? তুমি মানুষ কেন? না শোন. মানুষ কথাটা প্রাচীন শোন. মান मतलब হচ্ছে সেলফ রেসপেক্ট, শেম. এই যে আমি পোশাক পরেছি, তুমি পোশাক পরেছো, you are wearing clothes, we are all wearing clothes because we have shame. We have self-respect. Rastar kukur, do they wear clothes? They don't have shame, they don't have self-respect. But they are trying to make us and the young boys and girls into a street dog. We are coming to those Instagram reels, hey, where a boy and a girl is becoming shameless. Malika, তোমরাও দেখছো দুঃখের ব্যাপার.
তোরা এই বয়সে দেখতে পাচ্ছিস এইসব, আমরা আটকাতে পারছি না, আমরা ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক এগুলোকে বন্ধ করতে পারবো না। অল উই ক্যান ডু ইজ পুট ইন দিস অ্যাওয়ারনেস যে তুমি মানুষ, তাহলে মান যদি থাকে তবেই তুমি মানুষ। আর লাস্ট পার্ট ইজ হুশ, হুশ মতলব সেন্স, সেটাও গেছে। আমি কেন এই যে বলছি দিস, হোয়াট ইজ দিস, দিস ইজ ইয়োর বডি, দিস ইজ ইয়োর বেস্ট গিফট given by the ऊपर वाला, this is your best उपहार पेचो। आमी ऊपर वाला ने तुमको ये गिफ्ट दिया, उसको सही सलामत रखना है, उसका देखभाल करना है, उसको सही सलामत रखना है। It is important, education is telling you, science coaches of education is telling you why is your liver important, why your kidney important, why your nervous system is important. Education is giving you that power, তুমি সেটাকে কাজে লাগাবে তো। হ্যাঁ সত্যি তো, আমার লাংস যদি আজকে খারাপ হয়ে যায় তাহলে কি হবে, আমার যদি লিভার কিডনি খারাপ হয়ে যায় তাহলে এডুকেশন ইজ গিভিং ইউ দ্য পাওয়ার। হোয়াই ডোন্ট ইউ ইউটিলাইজ দিস ইন ইয়োর লাইফ? আর এটা ইউটিলাইজ করা কোনো হাতি ঘোড়া নয়, এক্সট্রাঅর্ডিনারি, ইট ইজ নট এক্সট্রাঅর্ডিনারি। মা বাবা লাখ লাখ টাকা খরচা করছে ইন আ ফলস হোপ যে আমার ছেলে আমার মেয়ে এডুকেটেড। ঠেঙ্গা ঠেঙ্গা। বাই দ্য টাইম ছেলেটি 8, 9, 10 এ বা মেয়েটি 8, 9, 10 এ পৌঁছে যাচ্ছে, horrible things are happening, all dark. এটা তোমাদের আজকে থেকে স্কুল ইজ গিভিং ইউ দিস অপরচুনিটি, ববি দাদা থ্রু দিয়ে তোমাদের আজকে জীবনে ইট ক্যান চেঞ্জ ইউর লাইফ, দ্য ওয়ে ইউ সি ইউর লাইফ। আবার বলছি, মা বাবা থাকবে না তোমার সঙ্গে, ববি দাদা থাকবে না, টিচার্স থাকবে না। Very soon you'll be there all alone to decide what to choose, this or this. और जब बोलना यही रोशनी है, यही रोशनी, तो वो बढ़ते बढ़ते यही तो समझेगा ना कि अंधेरे को क्या मानेगा वो रोशनी। এই তোমাদের সামনে এত খারাপ এক্সাম্পলস দেখে তোমরা বড় হচ্ছ, তোমরা না আইডেন্টিফাই করতে পারছো না, তোমরা ওগুলোকে কুল ভাবছো, ফ্যাশন ভাবছো, ट्रेंड्स ভাবছো, এবং ওই अंधेरे को तुम अपना ले रहे हो रोशनी मान के, and it's end। এরা উইনিং, তোমাদের শেষ করে দিচ্ছে, তোমাদের আর মানুষ রাখছে না, মানে তোমার মান खत्म कर दे रहा है वो व्यूज फॉलोअर्स एंड सब्सक्रिप्शन के चक्कर में। তোমার মান গেছে আর তোমার হুশ গেছে, মদ সিগারেট গাঁজা all these addictive stuff। আমি বললাম this is the best gift given by the upper wala, this best gift is actually this word। what is this word? মানে তোমার স্বাস্থ্য। তাহলে your best gift is linked, is actually this word, which is health। ঠিক আছে, which is linked with the next word starting with C। Career. C for Career. दिखाई नहीं दे रहा। C और करियर क्या होता है, जो तुम जिंदगी में बनना चाहते हो, करना चाहते हो, which is linked with the most important word starting। ये सबसे जो चिल्लाना है for, that is what matters, and they are all interconnected। interconnected মানে এই অল্প বয়সে 12, 13, 14, 15, 16, 17 अगर ये तुम्हारा बेस्ट गिफ्ट हेल्थ अगर खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉयड हो जाए, will you be able to do anything in your life? About the most humble person, you can be the very talented person, দারুণ গান গাও, দারুণ নাচো, দারুণ লেখো, দারুণ কবিতা বলো, দারুণ ডিবেটে, will it save you if you destroy this? তোমার এই যে সিবিএসসি সাংঘাতিক 99.9% ওটা কি সেভ করবে তোমাকে? তোমার গুডনেসটা কি তোমায় সেভ করবে? তুমি ভালো মানুষ হলে কি তোমায় সেভ করবে? তোমার ট্যালেন্ট তোমায় সেভ করবে? তুমি দারুণ গান গাও, দারুণ নাচো, if this is destroyed तुमको सेव करेगा वो टैलेंट? यहाँ पे एक स्टोरी सुना, रिपीट आफ्टर मी। केमिकल्स आर alien object। alien object means it doesn't belong to my best gift। তাহলে তাই জন্য প্রতীক যত এটাকে বেস্ট গিফট বলবে তত এটাকে না সামলানোর দায়িত্ব বাড়বে। एलियन ऑब्जेक्ट नॉय मतलब एलियन किसको बोलते हैं, जो दूसरा प्लैनेट से आता है, we call that alien। तो সেটাই যেটা তোমার বেস্ট গিফটে যার কোনো জায়গা নেই, which doesn't belong to your best gift, that is a chemical। already food, air and water, মন্দির শোন, food, air and water, खाना, हवा and पानी,
इतना एलियन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी डाल रहा है जिसको तुम रोक पा रहे हो? जिसको तुम रोक नहीं पा रहे हो। কেমিক্যালস তোমাদের শেষ করে দেওয়ার আরেকটা প্ল্যান হচ্ছে ফাস্ট ফুড, জল। আমরা মেট্রো সিটিজে থাকি, ক্যালকাটা, দিল্লি, মুম্বাই, ইউ নো অল দিস আর মেট্রো সিটিজ। জলের মধ্যে এত কেমিক্যাল, এত পলিউশন, হাওয়া इतना पॉल्यूशन, कितना केमिकल्स ऑलरेडी जा रहा है, यू कैन नॉट स्टॉप इट, यू कैन नॉट स्टॉप इट। इतना एलियन ऑब्जेक्ट व्हिच डजंट बिलोंग टू अ बेस्ट ऑलरेडी गोइंग इन, यू कैन नॉट स्टॉप इट। তার উপরও যদি কেউ বলে না না আমার মন ভরেনি, আমার আরেকটু চাই, এই বলে সিগারেটের দোকানে, মদের দোকানে, হুক্কা বারে গিয়ে আরো কেমিক্যালস ঢোকাচ্ছে, তাকেই তুমি কি ডাকবে? डोंकी, যার কোনো সেন্স নেই, যার সেন্স নেই। সেন্সলেস পিপল, দে আর কল্ড ডঙ্কিজ। না, সারপ্রাইজড হয়ো না, সারপ্রাইজড হয়ো না। ইটস বিকামিং ভেরি নরমাল। সারপ্রাইজ হওয়ার দিন শেষ। এটা আমরা নরমাল হতে দেব না, এটাকে আমরা নরমাল হতে দেব না। সেটা আজ থেকে প্রমিস করো। আগে নিজেকে প্রমিস করো, তারপরে চেষ্টা করো আশেপাশে যাতে না হয়। আগে নিজেকে চেঞ্জ করো। ইউ আর নো থর, ইউ আর নো ক্যাপ্টেন আমেরিকা, ইউ আর নো সুপারম্যান, হ্যাঁ, ইউ আর নো হাল্ক। মানে তুমি অ্যাভেঞ্জার্স নও, তুমি অ্যাভেঞ্জার্স নও, তুমি সুপার হিউম্যান নও। তুমি হচ্ছে একটা মানুষ, পাতি মানুষ, মেড আপ অফ ব্লাড সেলস, মাসলস, টিস্যুস। You are no superhuman যে তুমি এটাকে তুমি ডিস্ট্রয় করলে আবার তুমি নতুন করে আবার হয়ে যাবে তোমার। না না না, তোমার ইউ অর্ডিনারি পিপল যে একবার যদি এটা যায় মানে যায় মানে যায়। এটা you cannot go back to the original, you cannot get back। সেটা বোঝো, আর সেটা বুঝতে হবে এখন থেকে। কারণ আর ম্যাক্সিমাম 1-2 বছর তুমি জুনিয়র স্কুলে আছো, ইন আ ভেরি সিকিউরড অ্যাটমসফিয়ার। 1-2 বছরের মধ্যে ইউ আর গোইং টু আ প্লেস যেখানে ওই ডার্কনেসে ফ্রম ভেরিয়াস আদার স্কুলস, তুমি এনাদের সাথে জন্ম থেকে, ছোটবেলা থেকে, ইউ নো ইউ হ্যাভ গ্রোন আ বন্ড লাইক আ ফ্যামিলি উইথ দ্য টিচার্স এন্ড পিপল হিয়ার। তুমি যখন আরেকটা জায়গায় যাবে, সেখানে দেখবে এত অন্ধকার অলরেডি চলে এসেছে। আরো যত বড় হবে এই কারপুল, বাসেস, মা বাবা সবাই, তুমি একা। তারও যত বড় হবে, তারপরে আরো স্বাধীনতা পাচ্ছ। তুমি হস্টেলে যাচ্ছ, পড়াশোনা করতে যাচ্ছ, ব্যবসা করতে যাচ্ছ, চাকরি করতে যাচ্ছ। তুমি বুঝতে পারছো তোমার এই একা থাকার জন্য আজকের এই আড্ডাটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এত ট্যালেন্টেড, এত রিচ, এত ফেমাস একটা মানুষ হাওয়া হয়ে গেল। কেউ বাঁচাতে পারলো কি ওকে? বলো না। সেটা বুঝতে হবে বাবা, সেটা আজ থেকেই বুঝতে হবে। তোমায় কেউ বাঁচাবে না। আর আরেকটা জিনিস, তুমি যত এইদিকে যাবে, মানে আন্ধেরাতে যত যাবে, এই ওয়ার্ডটাও তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে কিন্তু। কারণ these are all interrelated। এইটা যদি খারাপ হয়ে যায়, ये अगर बर्बाद हो जाए, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, if you become sick, you make them answerable, you bring them to the darkness। রকেট ফুয়েল, আর এখানে লামসের মধ্যে রকেট ফুয়েল দিয়ে কি করবি? তুই চাঁদে যাবি? मार्स যাবি? नो। वीनस যাবি? नो। चंद्रयान बनना चाहता है? तो काहे इधर रॉकेट फ्यूल डाल रहा है भाई बहना? चाल, गेहूं, गन्ना ये डाल रहा इसका खेत में, ताकि यू नो द इंसेक्ट्स एंड पेस्ट डोंट कम, पेस्टिसाइड हम लोग वो सब देते हैं। तुमको इधर क्या खेती बाड़ी करना? नहीं। गेहूं उगाएगा? नहीं। तो इधर फर्टिलाइजर काहे डाल रहा है भैया में ना? नो सेंस। हुश हुश এই সাফ করে আমার নাম তুমি পারবে না। এর থেকে বড় কথা হয় বলে তো কিন্তু না। the problem is তোমরা you get what is addiction, you have to understand it। we start getting addicted, বড় ছোট সবাই বলে addiction। addictionটাকে ওইভাবে মানিস না। addictionটাকে আমি যেভাবে বলছি সেইভাবে একটু শোন, একটু সেইভাবে শোন। you start identifying what is addiction. Addiction is like a monster, you know? Monster puff you give,
or the first gulp of alcohol you take, the first puff of hookah, e-cigar, vaping, whatever, the first intake is, bhalo kore shon, is, mon দিয়ে শুনছিস না এদিকে, the first puff, first gulp is, I am addressing addiction, okay, I am addressing addiction. The first puff, first gulp is, you are entering a monster inside your best gift. With that first puff, ऐसे जेटा बोलूँ ना, प्रतीक कोई आके तेरे को बोलेगा, अरे यार एक फूंक मारना, you understand this definition that one फूंक मतलब the monster goes in. Monster, ये सिगरेट का मॉन्स्टर अंदर जाता है, ये सिगरेट का मॉन्स्टर का खाना क्या है बोलो, फूड क्या है बोलो, इंसान बोलो, एक को नहीं बोल रहा, एक को नहीं बोल रहा, हाँ? What's your name बाबा? अवनीजा। ताले ये सिगरेट जो मॉन्स्टर अंदर गया, इसका खाना क्या है? तूने क्या बोला? Chemical. How much? How many? 100. ना अभी जो बोला, अभी जो मैंने बोलो। और वो मॉन्स्टर को क्या नहीं मिल रहा है? खाना नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। तो मॉन्स्टर क्या है अंदर? He is becoming what the monster is becoming? Hungry, hungry, hungry. और जब कोई hungry बन जाता है, जब भूख लगता है, you become desperate ना खाने के लिए, ওইটাকে addiction বলে। তুই যেটা addiction বলছিস না বুঝে বলছিস, এখানে অনেকেই বড়রা ছোটরা না বুঝে নেশা কথাটা খুব না বুঝে বলে। Addiction is this. When you put the monster in and when you don't give food to the monster becomes hungry, angry, and it always forces you to bring the food for him. And you are desperate to bring those chemicals for that monster. তোমার মা বাবা বন্ধু বান্ধব তোমায় বলছে না, তোমার নাম কি বলো বাবা? Anvesha Dara. Anvesha, I'm liking your attention and your discussion. Can we give a big hand to Anvesha, please? Anvesha, তখন দেখবি যে মা বাবা বন্ধু বান্ধব তোমায় থামানোর চেষ্টা করছে, তোমায় বলছে যে it is not good, কিন্তু তুমি শুনছো না। যেই তোমায় থামানোর চেষ্টা, जो तुमको रोकने के लिए बोल रहा है, उसको तुम दुश्मन मान रहे हो, उसको तुम थप्पड़ मार रहे हो, उसको तुम गालियां दे रहे हो, बोल रहे हो तेरे बाप के पैसे से नहीं पी रहा है, नहीं फूक रहा है, जा भाग, क्योंकि the monster is making you to I live with this principle in life. I will not let the monster in. বুঝতে পেরেছো? তাহলে what are those three properties? Number one, heavy, sticky. একটু ইমাজিন করে নেবে, শুধু শুনবে না, ইমাজিন করে নেবে कोई भी पार्टिकल अगर भारी हो, काला हो and चिपचिपा हो, what it can do. Okay, now what is our lungs? Let us understand what is respiration. अगर यहाँ पे respiration का definition पूछे, সবাই বলবে respiration, কিন্তু ওই ডেফিনেশনটা হচ্ছে for only I love you so much. That definition is only for Mars. Thank you so much. Prachish jano हाथ पे ना बैठे। और ये प्रतापा की डेफिनेशनটা मार्क्स पाওয়ার জন্য जिंदगी में उसको कभी ये लोग लॉक हो गया तो हवा में से क्या फिल्टर नहीं होगा? जोर से बोलो जय माता दी। क्या हार्ट में नहीं पहुंचेगा? क्या नहीं पहुंचेगा हार्ट में? ब्लड के साथ क्या मिक्स नहीं होएगा? बॉडी में क्या नहीं पहुंचेगा? Is it only you who is going to get destroyed? No, everyone. Family. This formula becomes very important. Why is this formula important? कुछ भी हो जाए, it starts with this word. I will not corrupt this word. I will not destroy this. Because if I destroy this, these two are destroyed. সুতরাং HCF is a formula which has kept me where I am. You have no idea about my lifestyle. इतना अंधेरा चारीपाशे. I live a life in an entertainment world where हम मानते हैं पार्टी मतलब मजे करना, सेलिब्रेट करना, to have fun, and
मेरा डेफिनेशन, मेरा एजुकेशन, मेरा इंटेलिजेंस बोलता है यू कैन नॉट हैव फन इफ यू पुट इन एलियन ऑब्जेक्ट्स और केमिकल्स इन योर बेस्ट गिफ्ट। लेकिन तुम लोग ये नहीं मानोगे क्योंकि यू आर सीजन, यू आर ब्रेन वॉश सो बैडली बाय पीपल अराउंड यू एंड दिस डार्कनेस, लेकिन तुम मानोगे नहीं कि अल्कोहल, सिगरेट ये पॉइजन है, ये एलियन ऑब्जेक्ट है। बुझতে পারছিস? I don't touch. I'm giving that example to you. That doesn't mean that I don't party. That doesn't mean আমি একজন সন্ন্যাসীর মতন গুফাতে যাকে প্রাণায়াম করতে। नहीं नहीं नहीं। I live a very nice life. I live a very fun life. I don't live a boring life. But my definition of party is having fun, and having fun is not destroying your body. अब बॉडी बोलते बाकी बेस्ट गिफ्ट बोलो, बेस्ट गिफ्ट बोलो। समझाया जाता है, समझ में आओ, बहुत ध्यान से सुनो। एक लड़के को समझाया जाता है, ये लोग समझाता है कि तुम लोग बड़े हो गए हो। एक लड़की को भी समझाया जाता है तुम लोग बड़े हो गए हो। बड़े हो गए हो मतलब प्रमाण करना है तुमको, प्रूफ करना है हाउ यू हैव ग्रोन अप बाय অ্যালকোহল, সিগারেট খেয়ে ও এইভাবে প্রমাণ করতে বলে তোমাদের যে তোমরা বড় হয়ে। কিন্তু আমাকে একটা জিনিস বলো তো, বড়ে হোনা, হাউ ক্যান ইউ প্রুভ ইয়োরসেলফ দ্যাট ইউ হ্যাভ গ্রোন আপ? রিয়েলি বলো তো। বাই বাই না বাই 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 হাউ নাম কি রাখবে? তোর নাম কি বলবো? অপরাজিতা। অপরাজিতা, এরা যতবার তোমায় বোঝাবে যে তুমি বড় হয়ে গেছো, তারপর বোঝাবে তুমি আজকের দিনের মেয়ে, তুমি আজকের দিনের ছেলে, তুমি আজকের দিনের মেয়ে, আজকের দিনের ছেলে, এসব না খেলে চলে নাকি? তোমাকে বোঝাবে, মেয়েদের বোঝাচ্ছে যে তুমি একটা ছেলের সাথে ইকুয়াল তখনই হতে পারবে যখন এসব খাবে। এই করতে করতে মেয়েদের the indulgence into cigarettes and alcohol is so sky high, भावा जा सकता है। अच्छा बुझाबे তোমাকে, ये गधे लोग आके तुमको समझाने की कोशिश करेगा तुम বড় হয়ে গেছো, এই সব মনস্টার अंदर घुसा के प्रूफ करो বড় হয়ে গেছো। that is not the way. how what to answer to them? আপনারা বলো how to, তুমি যদি কি বলবে? না বড় হওয়া এটা নয়, বড় হওয়া হচ্ছে ড্যাশ কি যে আমাদের কি করে আমরা সামলাতে পারি আমাদের বেস্ট গিফট। না না বলো 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 how to prove yourself that you have grown up? বলো বড় এডুকেশন। বলো বলো what's your name? অংশদীপ। হ্যাঁ অংশদীপ। অংশদীপ বলো বল। বড় হওয়া মানে ভালো মানুষ হওয়া। ভালো মানুষ হওয়া। আমি আরেকটু ডিপ যেতে চাইছি, বলো। আমি যেটা বলি প্রচেষ্টা অপরাজিতা না, আমাকে যখনই তুমি কি ভাবছো, বস বস এক মিনিট বস। ছোটবেলা থেকে আমাকেও অনেক জন এরকম বলে যায় ববি খা না কিচ্ছু হবে না। আমাকে এক্স্যাক্টলি এই ওয়ার্ডটা বলেছে, তুই বড় হয়ে কি বোরিং ছেলে রে, তুই বড় হয়ে গেছিস একটু খাবি না। আমি তাদের বলি যে আমাকে বড় হওয়ার ডেফিনেশন এসব বোঝাস না। আমি বুঝি বড় হওয়ার ডেফিনেশন হচ্ছে ওই যে মার বাবা বলে দুজন আছে না তোমার জীবনে, যারা তোমার জন্য সবকিছু স্যাক্রিফাইস করে দিচ্ছে, ताদের रिस्पांसिबिलिटी नाउ। उन लोग को कंधे में उन लोग का रिस्पांसिबिलिटी लेने के लिए तबे বুঝবো তুমি বড় হয়েছো। এটা বলতে পারবে? বলো বড় হওয়া মানে এই নয় যে নিজের ক্ষতি করা, আর সব সময় জানবে নিজের ক্ষতি মানে লাস্ট ওয়ার্ডটার ক্ষতি। একটি ছেলে তোমাদের স্কুলের আশেপাশের ঘটনা, আমি স্কুলটার নাম বলবো না, তোমাদের স্কুলের আশেপাশের ঘটনা জাস্ট শোন ঘটনাটা শোন, বস। We are talking about alcohol, right? And how it has destroyed the youth, the young boys and girls. ছেলেটির বয়স 13 প্লাস মানে 14 পৌঁছায়নি, তারপরে তোমাদের এই বয়সের আশেপাশে খুব একটা বড় নয়, 9, 10, 8, 9, 10 এর একটা গ্রুপ কোনো একটি স্কুলে। খুব রিসেন্ট ঘটনা, ख्याल में नहीं रहता है, दूसरों की भलाई भी ख्याल में नहीं रहता है। মদ হচ্ছে এমন জিনিস, তাহলে আমি এটাকে এইভাবে বুঝেছি, তাই জন্য আই স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম ইট। আমি এটাকে এইভাবে বুঝেছি, আমি যদি সেই অ্যালকোহলটাকে ভিতরে দিই, আমার লিভার, বেস্ট গিফটের ওয়ান অফ দ্য পার্টস লিভার গেটস ইরোডেড, क्योंकि यहाँ पे सेंसेस चला जाता है when the alcohol goes. They got into a fight and one of the boys broke a bottle and put it into another boy's heart. বুঝতে হবে?
right on spot অপরাজিতা। তোমারই মতন ভালো বাড়ির ছেলে, it can be a girl also in that place, এটা একটি ছেলের ঘটনা ভেবো না। নিধি কুকরেজা বলে একটি মেয়ে, এক্স্যাক্টলি এই রকমই ঘটনা। ক্লাস 10 এ পড়ে, সো ক্লাস 10, 11, 9 এই রকম এজ গ্রুপে দে আর অল পার্টিং, নিউ ইয়ার পার্টি। न्यू ईयर पार्टी मतलब दिसंबर 31 जनवरी 1 ये लोग ने समझाया, ये लोग ने তোমার মধ্যে যতক্ষণ না ওই অ্যাওয়ারনেস আসবে যে আই এম দ্য মেইন ইনগ্রেডিয়েন্ট অফ দ্যাট হাউস, কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না। সোজা কথা, তুমি এই দিকেই যাবে, এই দিকেই যাবে, এই দিকে যাবে, ফুল স্টপ। এমন অনেক বাড়ির ছেলে মেয়েরা যে বাড়িতে কোনো অন্ধকার নেই, মানে সে ছোটবেলা থেকে কোনো রকম এসব দেখেনি, সেও এদিকে চলে গেছে। আবার এমন অনেক বাড়ির ছেলে মেয়েরা আছে যাদের বাড়িতে এইসব আছে, আন্ধেরা আছে, কিন্তু সে এদিকে গেছে। they followed me. বিডিএম থেকে সাংঘাতিক দারুণ ইনসিডেন্টস আছে, লাইফ চেঞ্জিং। খারাপ ইনসিডেন্টসও যেমন আছে বিভিন্ন স্কুলের মতনই, আবার লাইফ চেঞ্জিং ইনসিডেন্টসও আছে। হাই এন্ড ড্রাগস থেকে অ্যালকোহল থেকে সবকিছু নিউ ইয়ার পার্টি করছে। কাদের সাথে করছিল? she thought they are friends কে বলো তো, যে তোমায় এইদিকে নিয়ে যাবে না এইদিকে নিয়ে যাবে, this side ওই अंधेरा रोशनी दोनों को इंक्लूड कर रहा हूं। Our way of understanding a friend is I will include a person in my life only if I find that person follows this formula. মানে নিয়া সামনে একটা ধর I meet Nihal and I don't know him, okay? I meet him and I don't know him. So I'm not going to meet him and at the same time give him a hug and include him in my life without knowing whether he follows. বুঝতে পারছিস কি বলছি? I won't include him in my life without knowing whether he follows. অপরাজিতা, ও যদি আমার একগাদা ভিড় দরকার নেই আমার চারিপাশে যারা আমাকে এইদিকে নিয়ে যাবে। Be very lucky if you get 1, 2, whoever in your life who is going to, কারণ দেখবি যত বড় হবি, নেহা যত বড় হবে দেখবে খুব কম মানুষ, মা বাবা টিচার্স ববি দাদা এরকম খুব कम मानुष আসবে, बहुत कम तुम्हारी जिंदगी में आएगा जो तुमको बोलेगा, प्यार से बोलेगा निहाल चल इधर चल, बहुत कम। ज्यादातर तुमको इधर ले जाने की, बिकॉज दे ऑल कम फ्रॉम हियर। अपनी मम्मी को उधर रख के सोचो, अगर तुम्हारा ऐसा कुछ हो गया प्रतीक, तो योर मम्मी योर फादर विल आल्सो बी दैट जिंदा लाश जो अपने सबसे जान से भी प्यारा जो है उसको हग नहीं कर सकेगा, उसको खिला नहीं सकेगा, उसको नहीं बोल सकेगा कि आई वांट यू टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, म्यूजिशियन, व्हाटएवर, बिकॉज दैट फेलो एंड द 12 other donkeys they wanted to party, because that girl Nidhi and the 12 other donkeys they wanted to party. Nidhi's father and mother, they are half mad now, half mad, their only daughter. What we can do is we can join hands together. So अकेला कुछ नहीं कर सकते। You people who are the most important member of the society, you need to join hands with me, and you have been selected for this very very special moment. So we can join hands together, Prachishri, and by joining hands, you become a soldier. You become a soldier. Shoinik. You become a soldier of a big army, a huge army that we are forming, I am forming around the world, global army. And Prachishri, ध्यान से सुनो, Prachishri becomes the first soldier of Adda number 467. So you become the First soldier of Adda 467. Adda 467. And when this photograph is going to come, clipped by Darsh is going to come in the newspapers, in the magazines, in the televisions, I think you, your friends, your parents, your teachers are going to be very very proud. So, तुम्हारा मेरा जर्नी आज सिर्फ चालू हुआ, आज से चलेगा, ये खत्म नहीं होने वाला है। ओनली अगर तुम मेरे को अपना मानो, अगर मानोगे, अगर फैमिली मानोगे, ताहले ये जर्नी बहुत दिन तक, तुम जितना दिन जिंदा रहोगे, हम जितना दिन जिंदा रहेगा, चलेगा उतना दिन, नहीं तो ये जर्नी आज ही खत्म हो जाएगा। The rest is up to you.
The challenge is coming. So we give a big hand to the first soldier once more. Transition. Can go back to the meeting. दूसरों को अंधों की तरह फॉलो करने का प्रॉपर्टी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? समझे या नहीं समझे? ट्रेंड मतलब क्या? ट्रेंड्सটা বুঝতে পেরেছো না পারোনি? বুঝতে পেরেছো না পারোনি? পারোনি। আরেকজনকে যখন অন্ধের মতন ফলো করো, কি না জিজ্ঞেস করে? দেখো সব জানে, তুমি কি ভাবছো ভগবান জানে, লুচি আর বিরিয়ানি ভাবছি। দাদা আমি দাঁড়া, হচ্ছে নেই বাবা, দাঁড়া, হ্যাঁ দক্ষিণ চক্রবর্তী হাত মেলা। দক্ষিণ কোনো কোয়েশ্চেন না করে দক্ষিণ তুমিও তাহলে কোন দিকে চলে যাবে? That is why following somebody, ये जो following trends, it is very 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 dangerous. हाँ बोलो, what's your name बाबा? सृजन दारा, सृजन बोलो। What are dark forces? Dark forces are those who want to destroy you. Those who wants to destroy you, যারা খারাপ চায়, অশুভ। শুভ মানে আমি যেরকম তোমার শুভেচ্ছা চাইছি, তোমার শুভ চাইছি, তোমার ভালো চাইছি, মা বাবা টিচার্স, we are the bright forces. We are the bright forces যে চাইছে সৃজন আমার সাথে ওইদিকে যাক, সৃজনের বেস্ট গিফটটা যেন ইনট্যাক্ট থাকে। গালাগালি, গালিগালাজ जो तुम लोग देते हो, how sad. তোমরা তাও 4-5 হয়ে গেছে মানে একটু বড় হয়ে গেছো। The language that a second grader, first grader, third grader is using. Now you have to understand what is gali. Why am I asking you not to give it? And why does Bobby Dada not give gali? You have to understand that. আমি কাউকে এখানে যে অনেকেই এখানে already bad language use করো, আমি না ফোর্স করতে পারবো না। How does गाली come to you? तुम किसी से सुने हो? उसका कोई मतलब होता है? गालियों का कोई मतलब होता है? तुम देते हो because you are following that person blindly. That is another trend, Srijan. It's a harmful trend. Kano? Why am I using Noirindara? Why will I be using words which has no meaning but has a dirty or a very vulgar connotation? Why can't I use proper Hindi, Bengali, English words or मेरा मातृभाषा जो भी है to express myself? And the mantra will be deep inside. Mantra माने की? जेटा हमरा chant करी to make ourselves stronger. हाँ जैसे तो read my fingers. जोर से बोलो जय माता दी. Where my finger goes? What is this word? The villain that is inside you, you need to overpower this villain. Constantly tell me, there's a fountain of alcohol. ये जो villain है अंदर ये बोलेगा बॉबी पियो मुफ्त में मिल रहा है तेरे को एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा. But see, I have HCF intact in me. So what I tell my mind is, you don't control me. I am going to control you because I am the. I am the. You don't tell me what to do, boss. I'm going to tell you what to do because I am the. Amshudeep, asho stage asho. So, Amshudeep, aya stage. सारा दिन फोन देख लो बात तो আচ্ছা এই যে মা দুর্গাকে চলে আসবে তোদের উপর ছাপিয়ে পড়ে এটা হবে না আমি একটা দারুণ উপায় বলবো সি if this is a smartphone this is very very important thing a smartphone is a very very useful gadget হ্যাঁ কি না it's a useful gadget আচ্ছা অংশদীপের জন্য একটা হাত তালি হবে প্লিজ অংশদীপ can go back to this বলো With great power comes great responsibility. I love you so much. A big hand for the boy here. So, এইটা মানে জানিস সংসদীপ এই ডায়লগটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ডায়লগ এই যে এতক্ষণ স্মার্টফোনটা তুই হাতে নিয়েছিলিস নিহাল স্মার্টফোনে ইন্টারনেট অপরিচিতা তোমায় কি দিচ্ছে গ্রেট কেন গ্রেট পাওয়ার
प्रतीक तुम टॉलीगंज में बैठ के तुम्हारे अंदर अगर अंधेरा है या रोशनी है, तुम अंधेरा या रोशनी को ग्रीनलैंड में फैला सकते हो. Gadget has given you such great power through internet. लेकिन if you are a soldier, if you are Bobby Dada's soldier, you will always spread रोशनी through this. You'll always, I always use this. This is a great power, and I always use this dialogue. Power has been given to me, so I have been given great responsibility. দায়িত্ব. আমি সেই পাওয়ারটাকে মিসইউজ করতে পারবো না. কিন্তু তুমি যদি এইদিকে अंधेरावाला हो, गधा हो, you will misuse the power. Which major boys and girls are doing? They are using smartphone, they are using internet for all the wrong reasons. By doing all the wrong things. Karan, you are not controlling this place. What I do, Pratik, I can tell you what I do, which will help you immensely. You have to do it exactly like I do, otherwise it is not going to happen. So what we are going to do is, we are going to tame, or you're going to control the monster of smartphones, which has totally conquered us, which is not good. It's just a gadget, it's just a machine. I cannot become a slave of that machine. তাহলে আমি মানুষ রইলাম কি করে? আমি যদি এটা কৃতদাস হয়ে গেলাম, স্লেভ হয়ে গেলাম, then how am I a human being? I let that happen. So मैं क्या करता हूँ, मेरे साथ क्या होता है, I can tell you, সৃজন 8টার সময় ববি দাদার হাতে ফোনটা উঠলো, আমার যা করার আমার ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, ওই আমি প্রপার কাজের জন্য ব্যবহার করি, চ্যাটিংও করলাম, এও করলাম, সব প্রপার কাজের জন্য ব্যবহার করি. 8:30 অংশদীপ, my phone is down. 8:30. दुनिया की कोई ताकत नहीं है निहाल वो 8:30 को 8:31 बनाए. আমি আর্যকে বললাম, আমি আর্য অংশদীপ খুব কম এখানে বেশিরভাগ এই যে সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো কেন মা, কেন রেকগনাইজ করলো যে ওটা মা, কারণ ওটা ওদের ডেইলি এক্সপেরিয়েন্স. অংশদীপ আমি যেটা করছিলাম, আমি একবারের হাঁটাতেই ওরা বলে দিল মা, বোঝা যাচ্ছে, কারণ এটা ওদের ডেইলি এক্সপেরিয়েন্স. দে আর দ্য স্লেভস অফ देयर মাইন্ড. অংশদীপ তোমার মতন কিং অফ দ্য মাইন্ড, আমার মতন কিং অফ দ্য মাইন্ড হাতে গোনা. আমাদের দ্য হোল প্রসেস অফ দ্য আড্ডা ইজ টু ইনক্রিজ দ্যাট নাম্বার. শ্রম করে তবে টাকা রোজগার করো. ইউ ওয়ার্ক হার্ড টু আর্ন মানি. দ্যাট ইজ দ্য অনলি ওয়ে, সেফেস্ট ওয়ে, দ্য অনলি ওয়ে. The moment you would want to earn money without working hard, your life becomes very risky. Because the monster goes in অপরাজিতা, এই যে গ্যাম্বলিং এর মনস্টার. তার মানে ওই মানুষটা ভাব যে 5 টাকা লটারি টিকিট কিনেছিল, उसको 5 करोड़ नहीं मिला, वो क्या किया निहाल, अभी 50 का खरीदा, नहीं मिला 5000 का खरीदा, नहीं मिला 5 लाख का खरीदा, नहीं मिला 50 लाख का खरीदा, घर बार सब कुछ बेच दिया, फिर भी नहीं मिला, वो रास्ते में आ गया, सुसाइड करके मर गया. This is a very recent incident. One more recent incident, yesterday's incident, मध्य प्रदेश. क्लास 7 का एक लड़का. एक बात बताओ, यहाँ पे एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा का जो सेविंग्स है, मनी है, उसको देखभाल करना, उसका रक्षा करना तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, बोलो? 100% है. Of course है. তোমার মা বাবার টাকা সেটাকে বাঁচানোর দায়িত্ব তোমার না? না বলছো কেন অর্জুন? তোমার মা বাবার ব্যাংকে যে টাকা আছে সেটাকে বাঁচানোর দায়িত্ব কার? আমাদের. बोल रहे भाई निहाल के लिए तालियां बज जाए. निहाल তুই যেরকম বুদ্ধি আমার মনে হচ্ছে কি কি হিসেবে বুঝতে পারছেন प्रतीक, ये मॉन्स्टर अंदर जाता है, तुमको हार्ड वर्क करने के लिए मना करता है, लेकिन क्या लाने के लिए बोलता है? तो जस्ट सोचो एक बंदा या बंदी, एक लड़का या लड़की पैसा मांगता है लेकिन उसके लिए काम नहीं करेगा, हार्ड वर्क नहीं करेगा, तो ये लड़का या लड़की ऑटोमेटिकली क्रिमिनल बन जाएगा. वीडियो गेम আছে আজও 1000 का दक्षिण. there are 1001 video games which are beautiful video games, high on speed, high on intelligence, fantastic games. ওর মধ্যে কোনো টাকা দিয়ে খেলো না, আমার হচ্ছে এটাই বক্তব্য. টাকা দিয়ে যেই খেলবে, पैसा देके जैसे ही खेलोगे प्रतीक, it becomes gambling. एक
सम्मान माने सेल्फ रिस्पेक्ट इन द रील्स। अगर रील्स बनाना ही है तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रख के फिर रील्स बनाओ। वी आर कमिंग टू द टू वर्ड्स। वन वर्ड इज फेमस, another word is infamous. What is it? Is it appropriate or inappropriate? Achha, now you tell me why it is not inappropriate. Why it is inappropriate? Because it doesn't match my age. মানে আমি একটা ধারী লোক, I cannot behave like a kid. অপোজিটটা তোমাদের ক্ষেত্রে very useful। তাহলে তোমরা তোমাদের এজ অনুযায়ী you present yourself on the Instagram or the Facebook। देखो अभी आवाज मतलब व्यूज आ सकता है, बुरे चीज करके भी व्यूज आ सकता है, तुम्हारे ऊपर है। আমি তোমায় বলে দিলাম মানুষ থাকতে হবে with my self respect on it। Your views means nothing। Views means nothing if you have lost your self respect। Aparajita, Nehal, Rajeshri, you lose your self-respect, you have nothing left in your life. Through views, through followers, through subscription. এত নির্লজ্জ, এত shameless হয়ে যাচ্ছি, আমরা করব, we'll bring about a change। সেটা আজ থেকে বোঝো, তুমি বোঝো। and তুমি বোঝাও তোমার যে বোন, তোমার যে ভাই, তোমার যে young person in the family তাকে বোঝাও। I was born into a family, you know, it was a privileged family। My dad's name was Manik Chakraborty। My dadu had 3 sons, and हम अनजाने में, you know, I said हाँ जाची। फिर आधा सोए, फिर सपने में देख रहा है कि पापा जैसे मेरे को गोदी में लेके चलते थे, and I started crying in the night, you know। तो मेरा बोलने का मतलब है, don't be rude to your parents, you know। Don't be rude to your parents। कौन तुमको डांटेगा? जो तुमको नहीं तो नहीं डांटेगा। আমি প্রথম থেকে যে এতজন বকা দিচ্ছি, শুনো নেই শুনো, শুনো এদের দেখো, এখানে দেখো, কেন মালিকা সেটা বুঝতে হবে। বা টিচার্সরা কেন তোমাদের বকে? ওদের দরকার ছিল না বকা, না না ওদের দরকার ছিল না বকা। ওরা আছে বকে এটাই কারণ আমাদের অধিকার আছে, আমরা তোমাদের ভালো চাই, আমরা তোমাদের ভালোবাসি। नहीं तो तुमको कोई नहीं डांटेगा, तो बाहर में जा, तू इधर जा, मर जा, कुछ भी हो जाए, I won't scold you। तुम ভালোবাসো, তাদের রেসপেক্ট করো, তাদের রেসপন্সিবিলিটি নাও, আর সব কিছুর মূলে কিন্তু স্টার্টিং পয়েন্ট ইজ দ্যাট ওয়ার্ড হেলথ। তুমি ভালোবাসতে পারবে না, রেসপন্সিবিলিটি নিতে পারবে না, দেখভাল করতে পারবে না যদি না তোমার HCF ঠিক থাকে, তোমার এজ ঠিক থাকে। और कुछ नहीं होने वाला। He did that, and very soon that one fook became 100 fooks in no time। 9, 10, 11, 12 उसको इंडिपेंडेंस मिला, पैसा मिला घर से, and he started misusing, because this part and Andhera was telling Ashish, telling my Monica to misuse them। The 9, 10, 11, 12 he started alcohol। वही कोई आके बोला एक घूंट मार, कुछ नहीं होने वाला है। We forget that one घूंट becomes 100 घूंट्स in no time। My hand is out, right? Okay, not everybody, not everyone, bus. Can we give a big hand to all the strangers here? Okay, we'll look at, we'll look at Dash's camera, Rajesh, Mukta Barkar, No, friend, chalo, এই যে আমরা সবাই এসে হাতটা ধরলে, সবাই এসে আমার হাত ধরে, এটা সিম্বলিক মিনিং। What does it mean? যে আমি তোমার হাত ধরে কবিতা, আমি তোমার হাত ধরে, let her think, আমি তোমার হাত ধরে কোন দিকে যেতে চাই? रोशनी की तरफ যেতে চাই। So लाना चाहते हो तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग इज वेरी 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 हेल्पफुल। কারণ কাউকে বকে মেরে করা যাবে না, জানো তো, মনস্টারিস হয় না কখনো। তো তিনটে আমি তোমাদের তিনখানা ব্ল্যাকমেলিং কোয়েশ্চেনস দেব। You don't answer me the questions, you answer yourself। If you are going towards the darkness now, you ask the question to yourself and answer yourself। ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো না? Do you want to grow up as a
a donkey? Yes or no? No. Yes or no? Because you are mine. You are mine. Soldier. You are mine. And we believe in a formula called HCF. H for we have a mantra of a soldier, which is I am the king of my. Thank you so much, Sabri. Kawai, Anvesha Janona, Thank you, Pratik. Thank you so much for your participation. Can we give a big hand to Pratik, please? अवनीश आजा अरे जोर से ताली मारो This is Chakravarti ये बाबा what a bad hug This is Chakravarti giving a hug to Chakravarti Chakravarti हर कोई घूरे गया लोकेशन में A big hand for Avnish please Avnish चली जाओ हाथ ताली ठीक से देना So, এই এতক্ষণ ধরে soldier বলছি. So, here is a soldier who has collaborated with me so that you all can come towards light. So, ma'am, this is the first set of prizes that you can give. The first one goes to Kritika. Can we give a big hand to Kritika, please? The second one goes to Avnish. Can we give a big hand? And the third one goes to Anvesha. That's not all. You get more. There's the next set of prizes which I'm going to give you. It's a very nice prize. You get a t-shirt. It's a soldier's t-shirt. Written proud soldier and HCF and everything. It's a pujo gift. So can we give a big hand to Anvesha, please? Can we give a big hand to Avnish, please? तालियां क्यों कमती हो जा रहा है? Can we give a big hand to Kritika, please? And I'm sure these children are going to remember forever, and especially the quote, I am the king of my mind. That says it all. So remember it all through your life, and special thanks to Bobby sir for being here, for motivating you all, and for ensuring that in future you remember the three important things. HCF. HFC or HCF? HCF. Okay, great. So thank you so much, Bobby, and I'm sure these children are going to remember all through their life. So we have a small token of thanks for you. So AAC Anti-Addiction Campaign number 467 at BD Memorial Junior School comes to an end. Session number 3 comes to an end. But the session was not wanting to end. Tar karon hocche, the reason is my dear little soldiers. Y'all are sweethearts. Thank you for your participation. Thank you for your strong participation and enthusiasm, which made this particular Adda number 467 into a memorable one. Khub miss korchi toden. I'm missing all of you. Till the next time we meet, y'all must remember everything that we have discussed in the Adda, starting from HCF, starting from your best gift, starting from the darkness and light and society and everything that we spoke about. And last but not least, I am the king of my mind. You must always rule this place. And I must appreciate once more the socially responsible school management, the very enterprising director, Suman Sood ma'am, Ananya Rai Chaudhary ma'am, Sheila ma'am, Sulagna ma'am, all the branch heads who made this session into a very successful one. I'm looking forward to meet again all my dear soldiers in near future. Till then, love you.